périodique. Donc, بالنسبة للبريمير étape من le cours, غادي نشوفوا l'étude dynamique. Après, غادي نشوفوا l'étude énergétique ديال pendule élastique. On commence par l'étude dynamique. Donc, deuxièmement, étude dynamique d'un pendule élastique. الدراسة التحريكية. ملي كتسمع الدراسة التحريكية يعني لابليكاسيون ديال لي لوا دو نيوتن. لنواس مريم. هذه الدراسة التحريكية ملي كنسمعوا الدراسة التحريكية يعني لابليكاسيون ديال دوزيام لوا دو نيوتن. Donc, on considère un système constitué d'un ressort de masse négligeable et de spires non jointifs liés à un solide initialement à l'état d'équilibre la position O. وهذا هو l'axe OX وهذه الفيكتور unitaire I ديال l'axe. المجموعة كتكون من نابض لفاته غير متصلة وجسم صلب اس. هذا هو التعريف ديال النابض ديال النواة المائية. دونك غادي ناخذ داك الجسم الصلب اس وغادي نجروه على الموضع ديال التوازن ديالو jusqu'au la position maximale اللي نسميها x max. ها la position d'équilibre O toujours وهذه الفيكتور unitaire I. Donc, premièrement, le système étudié. Donc, premièrement, بغينا نحددوا l'objectif ديال البوان الاولى كيفاش كنقدروا نلقاو في التمارين l'équation différentielle. سؤال ضروري كيتعاود في les exercices. La détermination de l'équation différentielle. المعادلة التفاضلية. باش نحددوا المعادلة التفاضلية deuxième loi de Newton. Donc, on doit déterminer le système étudié. أول حاجة. Le système étudié هو le corps S. Après, خصنا نديرو le bilan ديال les forces. Bilan des forces exercées. Donc, le corps soumis à l'action ديال le poids. الوزن ديال الجسم. الوزن ديال الجسم اجي نمثلوها. دونك ها هي انا بالنوار من لو سونتر d'inertie vers le bas. الوزن ديال الجسم. لا فورس دوزيام فورس كاين R اللي كنسميوها رياكسيون du plan. تأثير السطح. التأثير ديال السطح غادي نمثلو envers. Donc les frottements négligeables de R vers le haut perpendiculaire عمودي واحد الاحتكاكات مهمل. والقوة الثالثة اللي غادي نسميها F اللي هي الفورس دو رابيل أو لا force de tension de ressort. توتر النابض. القوة اللي كيجر بها النابض غادي نمثلها هنايا باغ اكزومبل بهذا الكولور. ها هي F. Voilà. Donc le ressort qui gère le corps solide S باش يردوا le point d'équilibre O حيت هي فين كيكون à l'état d'équilibre. دائما il cherche à reprendre la position d'équilibre. دائما المجموعة كتقلب انها ترجع للحالة ديال التوازن. Donc application ديال deuxième loi de Newton. Application de deuxième loi de Newton. اش كيقول لنا deuxième loi de Newton? La somme des forces extérieures égale à la masse ديال le corps S fois l'accélération ديال le centre d'inertie. Voilà. شكون هما les forces اللي عندنا؟ كاين P plus R plus F égale à M fois l'accélération ديال le centre d'inertie. Le système en oscillation selon l'axe OX. Donc, on dirait la projection à OX, ça atteint PX plus RX plus FX lié à M AX. Bien sûr, déjà, quand on sait que P عمودي على OX égale à 0, R عمودي على OX égale à 0, ولكن F a le sens opposé, c'est moins F. اللي عطينا M AX. و AX par définition هي X 2 points. La définition de F هي K fois X. Égale à MX 2 points.
غادي نجمعو كلشي في واحد الكوتي. دونك كتعطينا mx دو بوان بلس kx ايكال ا 0. الا قسمنا كلشي على m غتولي x دو بوان بلس k sur mx ايكال ا 0. وهذه هي اللي كتسمى المعادلة التفاضلية، l'équation différentielle. ملاحظة مهمة بزاف غادي نديرها هنا بالاصفر. شنو هو لا ديفينيسيون ديال ax؟ هي ديريفي جوج المرات ديال x سور دي تي كاري، يعني هي x دو بوان بور لا سامبليفيكاسيون. ax هي x دو بوان. دونك حنا حددنا ليكواسيون ديفيرونسيال. اجي نشوفو دابا دوزيام بوان. chaque équation différentielle الى لاحظتوا ان هاد المعادله اللي كنتكلموا عليها هنايا elle est similaire à celui qu'on a vu في لو كور ديال RLC وبالضبط في الباراغراف ديال LC idéal ملي كنتكلموا على التذبذبات الحره. يعني équation différentielle deuxième ordre كتكتب على الشكل في المات y second plus ay égale à 0. chaque équation différentielle de cette forme عندها solution. donc la solution de l'équation différentielle الحل كيعطيو لينا وكنطلبوا لنا نحدو غير لي بارامتر. دونك كيفاش كيتكتب هاد السوليسيون على الشكل ديال x دو تي هي x max فوالا كوسينوس ديال 2 بي على تي 0 تي بلس في. اجي نشوفوا لي بارامتر كل واحد فيهم شنو كيعني. x max représente l'amplitude هي الوسع، كتمثل لينا الوسع. هاد البارامتر اللي عندنا هنايا 2 بي على تي 0 كيتسمى لا بولساسيون، النبض الخاص، لا بولساسيون بروبر، النبض الخاص هو اللي كنرمزوا له اوميغا 0 اللي هو 2 بي على تي 0. دونك هاد البارامتر اللي عندنا هنا بحال اللي كنا شفنا في الالكتريسيتي هو لا فاز، الطور عند اصل التواريخ à l'instant t égale à 0. كنحدوه بلي كونديسيون انيسيال. دونك هاد لا فورم هاد ماتيماتيك سينوسويدال هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها هي هادي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها. دونك شكون هي تي 0؟ هي لا دوري entre deux crêtes. شكون هي لومبليتود ماكسيمال؟ هي هاد لا فالور اللي عندنا من هنا لهنا، هادي هي اكس ماكس. لا فاز في كنحدوه بلي كونديسيون انيسيال غادي نشوفو كيفاش في لي سويت ديال الباراغراف. لو طون بيان سور بالسكوند. هذا solution d'équation différentielle. Parmi les questions essentielles qui se posent, c'est il faut savoir comment on peut démontrer l'expression de T0. كيفاش كنقدروا نحددوا T0. Donc نزيدها في هذه النقطة هذه. Troisièmement, la détermination de T0. ومن T0 نحدوا اوميغا 0 ومن نحدوا اوميغا 0 نحدوا الفريكونس. تحديد كل من الدور الخاص تي 0 النبض الخاص اوميغا 0 والتردد ان 0. دونك تبعوا معايا لي ديمارش. قضيه الفكره راه ساهله ما صعيباش. قلنا اكس دو تي كتكتب على الشكل ديال اكس ماكس في الكوسينوس ديال 2 بي على تي 0 تي بلس في. غادي نحتاجو الديريفي بروميي. الديريفي بروميي الديريفي د اكس سور دي تي هو اللي كنرمزو ليه ب اكس بوان، الاشتقاق الاول بحال اكس بريم. دونك الاكس هنا عندنا البرودوي اكس ماكس كونستانت غتبقى، الكوسينوس كيعطينا موان سينوس ديال 2 بي على تي 0 تي بلس في، وهادشي اللي اونتر بارونتيز كنشتقوه وكنخرجوه لبرا. دونك 2 بي على تي 0 تي بلس في الاشتقاق ديالها هي 2 بي على تي 0. العلاقه باش خدمت هنا هي الكوسينوس ديال الفا بريم هي موان الفا بريم في السينوس ديال الفا. شاك لين من سطر لسطر نشوفوا شنو العلاقات اللي خدمنا بهم.
Après, on doit chercher la dérivée seconde de x sur dt carré. يعني إلا بغينا نقولوا l'accélération كنرمزوا لها ب x de point. هاد الأولى c'est la vitesse. هادي راك تمثل لينا la vitesse. Donc x de point, هاد l'expression toujours constante غادي تبقى moins 2pi sur t0 fois x max multiplié sinus. Dérivée de sinus, c'est le cosinus ديال 2pi على t0 t plus phi. والديريفي ديال هادشي اللي entre parenthèses هو 2pi على t0. ملي كنخرجوا لبرا كيتلاقى مع 2pi على t0 كيولي او كاري. العلاقه باش خدمت هنايا سينوس ديال الفا بريم هي الفا بريم فوا الكوسينوس دو الفا. Donc, il suffit de remarquer ici que le terme est encadré le vert. Ce n'est que l'expression de x. Ce n'est que l'expression de x. C'est-à-dire que x de point est moins 2pi à la t0 au carré. نقدروا نكتبوها fois x de t. ملي نجمعوا كلشي في واحد الكوتي تولي x de point plus 2pi à la t0 au carré fois x égale à 0. Déjà, on a l'expression de l'équation différentielle. C'est déjà déterminé. اللي كتكتب على شكل x de point plus k sur m x qui est égal à 0. ولقينا autre expression اللي هي x de point plus 2pi à la t0 le tout au carré x égale à 0. Les deux expressions représentent même équation différentielle. يعني أن هذا le terme اللي عندنا هنايا هو نفسه هذا le terme اللي عندنا هنايا. Qu'est-ce qu'on peut déduire donc? Que 2pi sur t0 au carré, ce n'est que k sur m. غادي ندخلوا la racine carrée تولي عندنا 2pi على t0 هي la racine de k sur m. Et par la suite, on peut déduire l'expression de t0. Il y a 2pi, la racine de m sur k. Voilà. وهذا هي l'expression ديال période propre. Voilà. Donc, le point suivant, c'est la détermination de oméga 0 ainsi que la fréquence. On sait bien que la pulsation, donc la pulsation propre, la pulsation propre, on a dit qu'elle s'exprime par l'équation de pi sur t0. C'est-à-dire que oméga 0, ce n'est que 2pi sur 2pi fois la racine d'expression l'ilqina m sur k. On va simplifier, on va détouler de l'expression, c'est-à-dire que égale à la racine de k sur m. Enfin, oméga 0, ce n'est que la racine de k sur m. Le point suivant, donc la fréquence des oscillations. تردد ديال التذبذبات اللي كنرمزوا له ب n0. n0 par définition ce n'est que 1 sur la période. يعني 1 sur 2pi racine de l'expression m sur k. De m, la racine de m sur k. Si vous voulez, c'est la racine, c'est 1 sur 2pi, la racine de k sur m fois 1 sur 2pi. Donc c'est la même chose. Le point suivant. Donc troisièmement, on a vu la partie 1, les équations différentielles, la détermination, la solution. On a parlé de la détermination de la période. Après, on va voir comment on peut déterminer dans différents cas la phase. Donc troisièmement, détermination de la phase. في تحديد الطور في. Donc
on considère le système toujours d'un pendule élastique. Sa position d'équilibre, c'était initialement O. On écarte le système jusqu'au X max. غادي نجرو داك المجموعة حتى البوزيسيون X max. غادي نعتبر أنه à l'instant t égale à 0 à l'instant t égale à 0 الجسم كاين في البوزيسيون X max هنا فين عندنا t كتساوي 0. دونك ملي كتكون t كتساوي 0 on déclenche le système sans vitesse initiale يعني v0 égale à 0. شكون هي v0 هي x.0 ولا بوزيسيون x0 اللي كيتواجد فيها هي x0 كنقصدو بها x à l'instant t égale à 0 كاين في البوزيسيون x max. اوتوماتيكمون هاد لي دوني كيعطيونا هاد لا كورب qui représente la variation de x en fonction du temps اللي داير بحال هاد الشكل هذا. Pour déterminer T0, c'est simple. Tout simplement, كنمشيو كنقراو la valeur ديال T0 هنايا. Pour déterminer la valeur de X max, c'est simple. Il suffit de lire la valeur maximale. La question maintenant, comment on peut déterminer la phase? كيفاش كنقدروا نحددوا الطور في هذه الحالة هذه؟ C'est facile. Donc, on a la solution de l'équation différentielle x de t qui تكتب على الشكل ديال x max في الكوسينوس ديال 2pi à la t0 t plus phi. Phi راها la phase à l'origine des dates. Donc كنمشيو كنعوضو à l'instant t égale à 0. C'est-à-dire x de 0 غادي تولي هي x max fois la cosinus de phi. Et par la suite, on a d'après les conditions initiales à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, fin كاينه la position ديال le corps. هاهي la position x0 هي نفسها la position maximale. Et par la suite, on peut dire donc que x max كتساوي x max fois la cosinus de phi. يعني أن la cosinus de phi égale à 1. الفكرة elle est très facile ماشي شي حاجة اللي صعيبة. هذه situation 1. نشوفوا deuxième situation. Donc غادي نسميها premier cas. غادي نشوفوا دابا deuxième cas. Donc ركزوا معايا مزيان. Le système toujours à l'état d'équilibre si c'était à la position O. Voilà. من بعد on écarte le système. حتى la position maximale. اللي هي هذه par exemple. ها هي x max ها O. Voilà. Donc on déclenche le système toujours sans vitesse initiale. هنا غنطلقوا le système sans vitesse initiale. V égale à 0. ولكن on considère l'origine des dates à partir de la position O. يعني ملي كيرجع le système ملي كيرجع l'état O. ملي يكون راجع l'état O ملي يجي لهنا. وهو ماشي في هذا لو سونس. ها لو سونس دو ديبلاسمون. ملي غادي يرجع غادي نعتبروه هنا لوريجين دي دات. اذا شحال هي لا فالور دو اكس في هاد البوزيسيون اكس 0 ما بقاتش اكس ماكس ولات 0 هي لوريجين ديال الريبير. ولا فيتيس هنا في لانستون تي ايغال 0 ما بقاتش ايغال 0 غادي تولي لا فالور ماكسيمال. حيت فين كتكون كتساوي 0 ملي تيكون هنا طلقنا لو سيستيم اون سون فيتيس انيسيال. دونك ملي يدوز من اون غادي يدوز بواحد السرعه كبيره. La question, dans ces conditions, كيفاش غادي يكون l'allure? L'allure qui représente la variation de x en fonction du temps. Donc à l'origine des dates, فين تيكون la courbe? تيكون في البوزيسيون x كتساوي 0. يعني من هنا غادي يبدا. Où le corps, il se déplace vers le sens opposé de l'axe OX. غادي في المنحى السالب يعني غادي ينزل. إذا la courbe غادي ياخذ هاد la forme هادي. ماشي بحال قبيله غادي يتبدل غيولي كينزل عاد تيطلع. Donc la question si on cherche à déterminer T0 tout simplement T0 راه par exemple من هنا لهنا او لا من هنا لهنا ou bien من هنا لهنا بحال اللي كنا شفنا في لي زونت. Donc comment on peut déterminer la valeur x max? X max هي l'amplitude toujours. Il nous reste à déterminer la valeur de la phase. Donc la phase, on a
la solution de l'équation différentielle toujours. Il y a x max fois la cosinus de 2pi sur t0t plus phi. À l'origine des dates, x0 va être x max fois la cosinus de phi. La question maintenant, quelle est la valeur de x0 à l'origine des dates? Égal à 0 d'après les conditions initiales. Donc égal à 0. Donc, à tous les l'expression d'Elna, 0, il y a x max fois la cosinus de phi. Ça signifie que la cosinus de phi égale 0 sur x max, c'est-à-dire 0. Imtèche le cosinus de phi qui تاخد la valeur 0 dans deux cas. Il est qu'un phi عندها il est qu'un phi كتساوي plus pi sur 2 ou bien il est qu'un phi كتساوي moins pi sur 2. La question maintenant qui se pose, شكون فيهم اللي صحيح؟ Rappel mathématique rapidement. Donc هنا عندنا l'axe des sinus, l'axe des cosinus, l'origine de repère, plus 1 moins 1. Donc plus 1 moins 1, هذا le repère. بالنسبة les angles, عندنا 0, pi sur 2, pi, moins pi sur 2 اللي هي نفسها 3 pi sur 2, ou 0 اللي هي نفسها 2 pi, ainsi de suite. Donc imtèche le cosinus qui يساوي la valeur 0, imtèche le cosinus qui يساوي la valeur 0, il est quand l'angle هي pi sur 2, ولا هي moins pi sur 2. ملي كدير الإسقاط كتلقى الكوسينوس سي 0. Donc, وحدة من هاد les valeurs غادي تكون هي اللي صحيحة. Comment on peut déterminer donc la valeur exacte? Est-ce que c'est la valeur positive ou bien la valeur négative? Donc, pour répondre à cette question, on doit chercher ce qu'on appelle le premier dérivé. Premier dérivé, donc d de x sur dt. La vitesse, x point, à l'instant t. C'est déjà fait que nous avons 2 pi à la t0 x max sinus de 2 pi à la t0 t plus phi. On a dit que phi, la phase à l'origine des dates. Donc c'est-à-dire que nous avons à la x point de 0. اللي غتعطينا هي ناقص 2 pi à la t0 x max sinus de phi. Sinus de phi. Donc شنو كتمثل لنا x point 0? Dérivé de x sur dt, qu'est-ce qu'il signifie d de x sur dt à l'origine des dates? Il le coefficient directeur, ou là la tangente. La tangente de la courbe à l'instant t égale à 0. Et je نرسمons la tangente في schéma. La tangente. Donc la tangente c'est une fonction décroissante. La tangente c'est une fonction décroissante. Et d de x sur dt à l'origine des dates سالب. دونك باش يكون سالب وديجا عندنا واحد الموان هنايا، ديجا عندنا الموان، خاص تكون السينوس ديال في بوزيتيف. باش تكون السينوس ديال في بوزيتيف il faut que phi soit positif, c'est-à-dire que la solution اللي خصنا ناخدو من les deux c'est plus pi sur 2. Voilà. Donc حيت عندنا هنا je reprends حيت عندنا هنا البرودوي 2 pi sur t0 valeur positive, x max valeur positive, sinus ديال phi تقدر تكون positive تقدر تكون négative على حسب phi. ولكن puisque x point doit être négatif وعندنا واحد الموان باش x point تبقى négatif خاص sinus ديال phi تكون positive. حيت إلا كانت négatif مع الموان تولي positive c'est pas possible. Donc puisque عندنا الموان باش x point تبقى négatif حيت la pente نازلة خاص sinus ديال phi تكون positive. Je vais troisième situation. Troisième situation. On va changer maintenant les conditions initiales. Initialement, le système situé à la position d'équilibre. O. On écarte le système jusqu'à atteindre la valeur maximale. غادي نجرو حتى la valeur x max. ملي غادي نطلقوا الجسم bien sûr dans le retour au cours de retour غادي يدوز من O
غادي تكومبريسا داك لو سبير لي سبير ديال لو روسور وغادي يوصل الجسم حتى لناقص اكس ماكس. دونك ملي يوصل الجسم لناقص اكس ماكس هنا غادي نعتبروه لوريجين دي دات. دونك في هاد لو كا اكس زيرو شحال كتساوي اكس هنا ا لوريجين دي دات كتساوي موان اكس ماكس. لا فيتيس ديال لو كور هنا شحال كتكون كتساوي هنا الجسم ملي كيوصل لهاد البوان كيوقف باش يعاود يرجع، يعني لا فيتيس ديالو ايغال ا زيرو. لا فيتيس في هاد لو كا ايغال ا زيرو. فوالا. دونك لا كيستيون ماتنون كيفاش غادي يكون l'allure ديال x en fonction du temps. À l'origine des dates, le système situé à la position moins x max. Donc, elle dit plus x max ou elle dit moins x max. Ce qui fait moins x max, le ressort fait le corps dans le sens positif. يعني أن l'allure غادي يكون كيتبع au x في le sens positif, c'est-à-dire بحال هكا حتى plus x max. وغادي يدير des oscillations بحال de la forme هادي. Voilà, بحال de la forme هادي. Donc البيريود توجور هو من هنا لهنا تي زيرو. لامبليتود سي اكس ماكس. غادي تبقى لينا لا ديتيرميناسيون دو في لا ميم تكنيك à l'origine des dates. Là on a d'abord on a x de t toujours هي x max cosinus ديال 2 pi على t0 t plus phi. À l'origine des dates x de 0 il y a x max fois la cosinus de phi. Mais la question qui se pose, شحال هي x0. Donc, à l'instant t égale à 0, d'après la représentation, x de 0 il y a moins x max. Dans ce cas, l'expression devient moins x max égale à x max fois la cosinus de phi. يعني la cosinus de phi égale à moins 1 moins x max على x max, c'est-à-dire la cosinus de phi égale à moins 1. وعندنا واحد لا سيتوياسيون الكوسينوس ديال في كيكون كيساوي moins 1 الا كانت في كتساوي بي. فوالا هذه هي لا ريبونس ديالنا. لا كاتريام كا. لا كاتريام كا دونك هاد لي كا اللي كنشوف دابا هما اللي كيكونوا في لي زيكزيرسيس. Quatrième cas. Donc, on considère maintenant que, initialement, le corps situé au point d'équilibre. On écarte le système de telle façon à atteindre la position maximale. غادي نجرو الجسم حتى يوصل x max. ملي نطلقوا الجسم دونك اش كيوقع له كيرجع. قلنا على انه ملي كيرجع كيمر من او كيوصل للبوزيسيون موان اكس ماكس. دونك حنا غادي نخليو السيستم حتى يكون راجع ويوصل من جديد للبوزيسيون او. اون فوا يدوز من او غنعتبرو هنا الكرونومتر فين غادي يخدم، يعني هنا فين غادي نعتبرو لوريجين دي دات. و لو كور غادي في هاد لو سونس دابا في لو سونس ديريكت في لو سونس بوزيتيف. في هاد السيتوياسيون x 0 شحال كتساوي 0 اي لا فيتيس ديال لو كور غادي تكون ماكسيمال حيت كيمر من او ما كيوقفش كيدوز منها. دونك لا كيسيون ماتنون l'allure كيفاش غادي يكون كي représente la variation de x en fonction du temps, sachant que les oscillations entre les deux valeurs extrêmes plus x max moins x max. Donc le corps à l'origine des dates فين كاين في الزيرو وكيمشي في لو سونس بوزيتيف دونك يطلع x max وعاد ينزل moins x max وغيعطينا هاد لي زوسيلاسيون. فوالا بيان سور توجور بيريود تي زيرو هي هادي او لا هي هادي او لا هي هادي. و l'amplitude maximale bien sûr هي هاد la valeur اللي عندنا هنا هادي l'amplitude maximale. Donc la question maintenant, comment on peut déterminer la phase dans ce cas? Pour la phase, on a toujours x de t هي x max cosinus de pi à t0 t plus phi. À l'origine des dates,
x0 s'exprime sous la forme x max fois la cosinus de phi. Cette fois-ci, à l'instant t égale à 0, x0, ce n'est plus x max. x0, شحال كتساوي في هذا le cas, ولات 0. إذا l'expression ديالنا غادي تولي 0 هي x max fois la cosinus de phi. يعني أن la cosinus de phi égale à 0. Ça signifie que phi a deux valeurs. Il y a plus pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. La question d'abord, comment on peut déterminer la valeur exacte? Pour déterminer la valeur exacte, il faut chercher la dérivée première. La x point. Les dérivée de x sur dt. C'est déjà déterminé précédemment. On a 2pi la t0 fois x max fois la cosinus de, fois la sinus de 2pi à la t0t plus phi. Donc on remplace d2x sur dt à l'instant t égale à 0 parce que phi c'est la variable ou le paramètre constant qui est à l'origine des dates. Donc c'est moins 2pi à la t0 x max sinus de phi. Il nous reste à déterminer est-ce que d2x sur dt à l'origine des dates est une grandeur positive ou bien négative. Donc pour déterminer, il suffit de savoir la signification mathématique du coefficient directeur d2x sur dt. شو المعنى ديالو الرياضي؟ هو la tangente à l'origine des dates. هو اللي داير بحال هكا. Donc c'est une fonction croissante دالة تزايدية يعني غادي تكون بوزيتيف. إذا باش هاد الشيء يكون بوزيتيف ديجا عندنا واحد الموان. كيفاش خص يكون السينوس ديال في؟ يعني أن السينوس ديال في خصو يكون نيجاتيف باش الموان مع الموان تولي بوزيتيف. Sinus de phi est négatif si la phase phi est négative. Donc la réponse اللي تكون صحيحة هي moins pi sur 2. Voilà. Donc, une autre situation, si par exemple on cherche, ou bien dans une troisième situation, ou la cinquième situation, parfois on écarte le système. On écarte le système de sa position d'équilibre à la position d'équilibre ou on écarte le système de sa position d'équilibre jusqu'au atteindre la valeur maximale. La valeur maximale. Ou bien la valeur x, mais تكونش maximale, pardon. Situation les parfois كتحط science math بزاف غادي نجرو داك لو سيستيم. ها هي la valeur maximale حنا ما نوصلوهاش حدو x. واحد لا فالور اكس واللي هي دي ولا اكس كتساوي واحد ليكسبرسيون بيان ديفيني. فوالا دونك كيفاش كيكون وغادي اوليو اننا نطلقوا لو سيستيم سون فيتاس انيسيال. دونك لا ميم شوز غادي نعتبروا هنا عندنا لوريجين دي دات اكس ا لوريجين دي دات ايغال ا لا فالور اكس اللي صغر من اكس ماكس يعني صغر من اكس ماكس ما وصلتهاش. ولكن هنا ما نطلقوش لو سيستيم سون فيتاس انيسيال. هو اللي عندي جديد في هذا البوان اللي بغيتكم تعرفوها انه غادي ندفعوا الجسم بواحد لا فيتاس في اللي ديفيرون دو زيرو vers le sens négatif. Voilà. Donc كيفاش غادي يكون l'allure كيفاش غادي يكون l'allure qui représente la variation de x en fonction du temps. حنا à l'instant t égale à 0 ها هي la valeur x max وها هي la valeur moins x max. Donc le système ما طلقناش من x max غادي نطلقوه من la valeur x اللي صغر من x max. Donc l'allure كيفاش غادي يكون la variation ديالو بحال هكا. On considère par exemple que x كتساوي x max sur 2 يعني طلقناه من النص ما وصلش ل x max يعني النص ديال هاد لا ديستانس هادي النص ديالها. Voilà. Donc la question maintenant, شنو هما les paramètres qui vont changer. Toujours بالنسبة la valeur maximale راه هي x max. Fais attention عندك باش تقول x non la valeur maximale c'est toujours x max.
ou le période propre ouais, de la durée من هنا لهنا او لا هي de la durée من هنا لهنا. هذه toujours c'est T0. Donc un régime sinusoïdal يعني x de t هي x max fois la cosinus ديال 2pi à la t0 t plus phi. Donc à l'origine des dates x de 0 égale à x max fois la cosinus de phi. Sachant que x0, il y a x max sur 2. Donc, on va trouver que x max sur 2 égale à x max fois la cosinus de phi. Voilà. Et par la suite, notre expression cosinus va être tout simplement cosinus de phi égale à 1/2. Dans ce cas-là, on peut déterminer la valeur qui correspond à cosinus de phi qui est égal à 1/2. Donc, le cosinus de phi égale à 1/2, dans quelle situation? Dans pi sur 3. Dans quelle situation ici? Cosinus de phi. Donc, faites le cas qui est la valeur pi sur 3. Donc, phi égale à pi sur 3. Positif ou négatif. Donc, pour déterminer la valeur exacte, la même technique qu'on a vue, il faut chercher la dérivée première. Donc, pour la dérivée première, dérivée de x sur dt, les voies moins 2pi sur t0 fois x max sinus dial 2pi sur t0 t plus phi. On remplace à l'origine des dates. Donc, d de x sur dt à l'origine des dates va être 2pi sur t0 x max fois sinus de phi. Bien sûr, d de x sur dt à l'origine des dates, la signification physique d'elle, c'est-à-dire c'est la tangente, la décroissant. Décroissant négatif. C'est-à-dire que sinus de phi doit être positif. Il y a la valeur de phi, ça compte plus pi sur 3. Allez, exemple. Les exemples, la même technique les شفنا قبل. Espérons أن هذه الأمور تكون واضحة. Il nous reste maintenant à étudier la partie énergétique. La partie énergétique qui est la troisième, le grand 3. Donc on passe la partie énergétique.